Varna-based pharmaceutical firm Indoco Remedies Limited had advertised walk-in interview scheduled at Boisar, Mumbai. The company, which was recruiting executives and officers for its Varna facility, for quality control officers, quality assurance officers, microbiology officers, production executives, production officers and associates. Opposition leaders opposed this recruitment process, stating that unacceptable for companies that operate in Goa and benefit from local resources to hire workers from other states. Finally, the company has to withdraw their advertisement and said that due to some unavoidable circumstances and your personal interventions, we are cancelling the above-mentioned walk-in interview planned at Boisar, the company said in a letter addressed to Chief Minister Pramod Sawant. Indoco ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी आणि बोईसर म्हणटा ते महाराष्ट्रान 24 आणि 25 तारखेक जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करपा खातीर एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज केला आणि हे जॉब कसले क्वालिटी अश्युरन्स जंय एम फार्म जाय पडटा नाजाल्यार MSc बायोटेक्नॉलॉजी जाय पडटा नाजाल्यार बी फार्म जाय पडटा क्वालिटी कंट्रोल जे BSc नाजाल्यार MSc केमिस्ट्रीन जाय पडटा मायक्रोबायोलॉजी ऑफिसर म्हणल्यार PSc नाजाल्यार MSc मायक्रोबायोलॉजी जाय पडटा आणि प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह फक्त डिप्लोमा नाजाल्यार BSc नाजाल्यार बी फार्म जाय पडटा सो ह्यो सगळे कोर्सीस गोंयांत आमी कंडक्ट करतात ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता आणि गोंयचो सरकार ओग्गी आहा हांव पयलींच वॉर्न करता पयलीं म्हणल्यार हो इंटरव्यू इमिजिएटली गव्हर्मेंटान इंटरव्यून करचो हो 24 आणि 25 तारखेक इंटरव्यू आहा ते इंडोकोचे कंप्लेन हे रद्द करचे हेंच्यांनी आमचे एक जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेल्या आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची ती कंपनी जावन आसा इंडोको हेच्याय पयली ह्या कंपनीन खूबशे अशे एडवर्टाइजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रान हेच्याय पयली तेंच्यांनी महाराष्ट्रान तेंच्यांनी रिक्रुटमेंट करपाचो प्रयत्न केल्लो तेन्नाय आमी आवाज काडलेलो आतां ह्या कंपनीन परते महाराष्ट्रान बोईसर हांगा फाल्यां आनी परवा इंटरव्यूज दवरला ह्या शिक्षणाची सगळी भुरगे आमच्या गोंयांत तरणाटे आयज पास आउट जावन घरा बेकार बसलात कितलेशे जॉबाक एप्लाय करता जाल्यार हे कंपनी जे आमच्या गोंयांत आमच्या जमनीचेर गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्ल्या जमनीचेर जेतून IDC सेटअप जाला आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून हे कंपनी गोंयचे सगळे रिसोर्सीस घेतात उदक यूज करता लायट यूज करता पोल्युशन आमकां दिता आमचे वॉटर डिप्लीट करता आणि जॉब काडटा आणि मायग्रंट्सांक दिता सो आमी ह्या कंपनीक सांगपाक सोदता की तुम्ही जी आयज एड घातल्यात आनी रिक्रुटमेंट जे करपाक सोदता पळय ते तुम्ही कॅन्सल करचे जे इंटरव्यूज आसा पळय ते कॅन्सल करचे आमी तुमकां 24 वरांचो टायम दिता तुम्ही जर हे कॅन्सल जर करिना हे रिक्रुटमेंट जर कॅन्सल करिना जाल्यार तुमकां रेव्होल्युशनरीजांक फेस करचे पडटले ही डायरेक्ट आमी वॉर्निंग दिता Finally, the controversial recruitment interview was cancelled by that pharma company. Indoco Remedies Pharma has finally cancelled the recruitment interview held in Mumbai for its Goa plant. Letter is given to the Chief Minister. The recruitment interview was held on the 24th of May. This shows that if unity is there, then anything is possible.